ରାଗିବା ବଦଳରେ କାନ୍ଦି ଦେବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ରାଗ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଚୁପଚାପ ଆଖିରୁ ବହି ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଥାଏ। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଷ ମାସ 21 ଦିନ, ରବିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 3:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମୀନ ରାଶିକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:24 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:15। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହା ଅପରାହ୍ନ 3:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହାକି 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ରାତ୍ରି 8:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତାପରେ 3 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଯାହା ରାତ୍ରି 8:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି। ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି, ତତ୍ସହିତ ପଶୁ ହାନି ରହିଛି। ଆଜି ଷଷ୍ଠୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମିଷ, ବିରି, ମସୁରୀ, ଅଦା, ନିମ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା ଯାହା ରାତ୍ରି 8:54 ମଧ୍ୟରେ, ତେବେ 7 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ। ଆଜିର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସୀମାନ୍ତନ କରିପାରିବେ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ କରିପାରିବେ, ନୌକା ଗଠନ କରିପାରିବେ, କ୍ରୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଧାନ ଛେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ତାର ରୋପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରିବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଯାହା ଦିବା 12:26 ଦିବା 3:10 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁକାଳ ଯୁଗ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 7:12 ଯାହାକି ଦିବା 9:36 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା, ସେହିଭଳି ଦିବା 4:48 ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନ 5:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା, ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:40 ରାତ୍ରି 9:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ଭଲ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି
निश्चित आपण को आज उत्साहर दिन हेबो तत्सहित रोमांटिक परिवेश किछि सृष्टि करि पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक संपर्क भल रहिबो निज भितर किछि जदि द्वंद्व थिबा आज समाधान हेबो। आज मेष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मेष राशि व्यक्तिंकर जदि पूर्वरु किछि शत्रु हैरान करुथिबा आज तांकु निश्चित पाने दबार अनेक चांस रहुछि। विशेष करी गुटिए भाषा रे कहले आपणकर आज शत्रु क्षय युग। आज मेष राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे अनेक लाभवान परिवार सुजोग देई पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 4। भाग्य रंग आपण धूसर रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आदि दिनटी आपणको मध्यम धरणर फल युक्त रहुछि। आपणको भाग्य राशि रु जणा पडुछि दिनटी आशा अनुसार फल प्राप्त होबार युग नाही। अनेक क्षेत्र रे शुभ देई पारे अनेक क्षेत्र रे चाप सृष्टि करि पारे। तेणु निश्चित आज आपण ध्यान पूर्वक कार्य करंतु वृष राशि व्यक्ति। विशेष करी उच्च अधिकारी सहित आपणकर संबंध भल रही पारे। जदि तांको निर्धारित समय अनुसार कार्य करिवे तबे निश्चित वृष राशि व्यक्ति आपण कार्य रे सफलता हेबे। नहले अनेक क्षेत्र रे आपणकर बाधा विघ्न सामना करिबाकू पड़िबो। किछि आपणकर स्थान परिवर्तन होई पारे कर्म क्षेत्र रे किंबा चाकरी संबंध रे वृष राशि व्यक्ति। आज वृष राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर आज भाग्य मध्यम धरण रहुछि। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी पाई विशेष भल दिन होई न पारे। आज वृष राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे आपण निश्चित रोमांटिक सृष्टि रहिबो अर्थात आपणकर भाग्य ग्रह शुभ युग रे रहुछि। तत्सहित आज पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। निज भितरे भूल बुझामणा थिले आज दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुछि। आज वृष राशि व्यक्ति आर्थिक परिस्थिति आपणक पई विशेष भल युग नाही बा सफलता जदि मिलिबो केते क्षेत्र रे मध्य विफलता रहुछि। तेणु ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य करंतु। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही वृष राशि व्यक्तिंकर। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 2। भाग्य रंग रहुछि आपणकर धळा रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई नैराश्य मानसिक अशांति एवं सकल कार्य रे बाधा विघ्न सामना करिबा को पड़िबो। तेणु आज भय रहिबो मानसिक पीड़ा रहिबो। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु कारण आपणक राशि रे घात चंद्र रहिबा सहित ग्रह माने आपणकु शुभ युग स्थिति रे देखु नाहंती। तेणु कठिन परिश्रम सत्य मध्य आपणकु विफलता सामना करिबा को पड़िबो। कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो। तत्सहित आपणकर चाकरी संबंध रे अनेक भूल त्रुटि होबार चांस रहुछि। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु एवं निजको स्थिर रखिबा पई आपण संगीत किंबा मनोरंजन किछि कार्यक्रम सुनंतु जहा मिथुन राशि व्यक्तिंक पई भल हेबो। आज शिक्षा क्षेत्र रे राजनीतिक क्षेत्र रे एवं आपणकर जहा कि दैनंदिन सामाजिक क्षेत्र रे मध्य आपणको विफलता सामना करिबा को पड़िबो। तेणु एसबु जिनिस प्रति निश्चित सावधान रुहंतु मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपणकर भल हेबो नाही। विशेष करी कथावार्ता बेले आपण शब्द खराब करि पारंती बा कु शब्द व्यवहार करी निज भितरे दूरता अवलंबन करंती बा प्रेम संपर्क आपणकर मतभेद सृष्टि हेबो। तेणु ध्यान पूर्वक निजको संयमत सहकारे कथावार्ता करंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहा आपणकर प्रेम संपर्क स्थिर रहिबो। आज पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर कलह युग रहुछि। तेणु निश्चित निजर व्यवहार को ठीक रखंतु। पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित अनेक क्षेत्र रे क्षति सहिबा को पड़िबो। तेणु ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य करंतु।
নহলে ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତା ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କେଶୁରିଆ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 15% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳିତ ରହିପାରେ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ ମିଳି ନପାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ ଯଦି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯାହା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକାଂଶରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ମତଭେଦ ଥିବ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସୁଖ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆପଣ ଜଣେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଭଲ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ଅର୍ଥ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଫଳତା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାକି ପୁତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 55% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्यपूर्ण सफलता जुग रहुची जहाँकि आज माली मोकद्दमा जदि आपणकर किछि विचारधीन कार्य थिबो निश्चित कन्या राशि व्यक्ति सेथिरे सफलता हासिल करिवे बा आपणको सपक्ष रे विचार कार्य जीवो। आज पूर्वर जदि क्षति होइथिबा किछि सामान बा जिनिस बा अर्थ ताहा पूर्ण हेबो। विशेष करी आपणकर भाग्य उदय जुग कहले अतिरिक्ति हेबो नाही। कन्या राशि व्यक्ति आज कन्या राशि व्यक्तिंकर चाकरी संबंध रे भल कार्य करिवे एवं निजर दक्षता वृद्धि करिवे। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुची एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर इंटरव्यू एग्जाम थिले बा शिक्षार्थी मानक पई आज उत्तम जुग रहुची जहाँकि सफलतार एक शीर्ष रे पहुंची पारंती। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँकि प्रेम दुनिया रे आपण बहुत उत्साहित आनंदित एवं सफलता सहकारे निजर प्रेम संबंध आगो को बढ़िबार सुजोग देई पारे। आज जहाँकि कन्या राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो निज भितर बहुत मधुरता एवं समस्त को साथी रे नहीं दिन अति उत्साहित सहकारे कटिबे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक लाभ पाइबे। तेणु आज आर्थिक गुरुत्व निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहुची जहाँकि परवर्ती स्टेप रे आपण अनेक लाभवान होबार सुजोग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्ति अर्थ संचय करिवार उत्तम जुग बनउची। आज व्यापार वाणिज्य जो माने करूछंती निश्चित लाभवान हेबे जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पड़ुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 6 भाग्य रंग रहुछि नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपणक आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई अनेक क्षेत्र रे नकारात्मक शक्ति रहुछि जहाँकि कार्यहानि जुग कहले अतिरिक्ति हेबो नाही। अनेक क्षेत्र रे आपण दुख एवं नकारात्मक शक्ति भितरे आपण जड़ित रही पारंती। तेणु तुला राशि व्यक्ति निजर कार्य क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो जहाँ पई मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल होई पारंती। तेणु कार्य करिला बेले तुला राशि व्यक्ति निजर कर्म क्षेत्र रे सावधान रुहंतु। तत्सहित चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित अछंती ध्यान पूर्वक कार्य करंतु कारण अनेक क्षेत्र रे चाप आसीबो जहाँकु चैलेंज सामना करिबा आपण को विफलता रो जुग रहुची ताकि मानसिक स्तर रे अस्थिर रही पारंती तुला राशि व्यक्ति। तेणु ध्यान पूर्वक कार्य करंतु। कार्य करिबा पूर्व योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु। जदि मन अस्थिरता रहुची तुला राशि व्यक्ति तेबे निश्चित संगीत शुणंतु एवं ध्यान करंतु बा आपण किछि मनोरंजन कार्य रे निजको नियोजित करंतु। देखिबे कार्य रे उत्साह बढ़िबो एवं आपण कार्य करिबा पई निश्चित भाग्य साथ देबो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण टिके दूरता अवलंबन करंतु। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम जुग होई न पारे। आज प्रेम दुनिया रे आपण दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो काहेकि ना निज भितर किछि जुक्ति तर्क एवं संपर्क खराब होवार चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि पारिवारिक संपर्क निज भितर मतभेद देखा देबो एवं संपर्क भितर आपण कटु कथा कहि पारंती। तेणु ध्यान पूर्वक कौनसी माने कटु बा जुक्ति तर्क करंतु नाही जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि अर्थजनित कारोबार रे आपणको अनेक क्षेत्र रे विफलता सामना करबा को पड़िबो। तेणु कौनसी अर्थजनित रोजगार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु। आवश्यक स्थले आपण कौनसी रिस्क फुलिया व्यापार वाणिज्य करंतु नाही कारण विफलता आपण को सामना करबा को पड़िबो। तेणु ध्यान पूर्वक निजर अर्थजनित कारोबार रे निश्चित ध्यान अत्यंत आवश्यकता रही। तेबे जाई आपण सफलता आड़को अग्रगति करिवे तुला राशि व्यक्ति। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या रही पारे। तेणु निश्चित यह प्रति ध्यान दबार अत्यंत आवश्यक। जदि पूर्व स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी अधिक बढ़ी दे पारे। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4 भाग्य रंग रहुची धूसर रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनकर भाग्य मध्यम धरणर रहुची। तेणु
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ଥିରତା ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବା ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ କାରବାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 60% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ, କିଛି ସଫଳତା ଦେବ, କିଛି ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇନପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସାଥ ଦେଉଛି। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ସହିତ ଅବାଞ୍ଛିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ,
निजर कार्य को सठिक रखिबा पई योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले निश्चित मकर राशि व्यक्ति सफलता आड़को अग्रगति करिवे। आज मकर राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवार अनेक चांस रहुची। तत्सहित आज आपणकर पारिवारिक संपर्क अनेक क्षेत्र में भल रहिबो। तत्सहित प्रेम दुनिया रे आपण बहुत उत्साहित रही पारंती जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग बनै पारे। आज जहा कि मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक लाभ प्राप्त करिवार सुजोग देई पारुछि। आज जदि अर्थजनित कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही कारण आज भाग्य आपणकर मध्यम धरण रहुथिबारु अर्थजनित कारोबार रे विफलता सामना करिबा को पड़िबो। तेणु निजर बुद्धि प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु कौनसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही। अर्थजनित क्षेत्र रे आज मकर राशि व्यक्तिंकर ताकि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। तेबे अनेक क्षेत्र रे आपण को परामर्श दिया जाउछि जे आज जहा कि स्वास्थ्य पई तेलिया जिनिस खाद्य खांतु नाही नहले आपणकर स्वास्थ्य खराब होबार मध्य चांस रहुची। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 5। भाग्य रंग रहुछि सबुज रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 45% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर प्रत्येक कार्य रे सफलता मिली पारे। अनेक परिस्थिति आपणक सपक्ष रे जाई पारे। तत्सहित निजर कार्य करुथिला बेले आपणकु कौनसी कष्ट अनुभव होई पारे जहा कि कार्य चाप बढ़ी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक कार्य करंतु। सहकर्मी सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। कौनसी संपर्क सहकर्मी सहित संपर्क खराब करंतु नाही बा कहा सहित मध्य खराब करंतु नाही कारण जदि आज खराब हबो परवर्ती स्टेप रे आपण अनेक महंगा पड़िबो। तेणु कुंभ राशि व्यक्ति निजर कार्य प्रति सचेतन रुहंतु। तत्सहित आज जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती योजना एवं निश्चित सचेतन होई कार्य करंतु। देखिबे समस्त कार्य आपणक सपक्ष रे एवं सफलता हेबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर शिक्षा एवं राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण आगकु बढ़िबार पूर्ण शुभ युग रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर प्रेम संपर्क एवं पारिवारिक संपर्क आपणक पई भल रहिबो। निज भितरे पूर्वरु थिबा मतभेद दूरभूत हबो। तत्सहित आज कौनसी आपणकर समस्या रहिबो नाही जहा कि हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देबो कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक कार्य करिले निश्चित सफलवान हेबे। किंतु अर्थजनित कौनसी लोन आनंतु नाही किबा लोन काहाकु दियंतु नाही नहले परवर्ती स्टेप रे से अर्थ आपणर बुडी जिवार अनेक चांस रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण किछि मात्रा रे स्वास्थ्य हानि जुग रहुची। तेणु ध्यान पूर्वक निजर स्वास्थ्य चिंता उपरे ध्यान निहाती आवश्यकता रहुची। या प्रति सचेतन रुहंती स्वास्थ्य प्रति। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहुची 7। भाग्य रंग मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर राशि रे घात चंद्र युक्त रहुची जहा दिनटी आपणक पई अनेक क्षेत्र रे चाप सृष्टि हबो। तेणु धैर्य सहकारे कार्य करंतु। आश्चर्यजनक परिस्थिति आपण को आसी पारे। तेणु निजर योजना अनुसार कार्य करंतु। आवश्यक स्थले योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले आपणकर जो परिस्थिति आसीबो ताकू सामना करिवे नहले अनेक स्तर रे आपण विफलता एवं मानसिक स्तर रे दुर्बलता होई पारंती मीन राशि व्यक्ति। आज मीन राशि व्यक्ति आपण मन को स्थिरता सहकारे यदि चाकरी संबंध रे किछि कार्य रे जड़ित थिबे तेणु ध्यान पूर्वक कार्य करंतु कारण अनेक क्षेत्र रे आपणकर विफलता भूल हबो। कार्य त्रुटि पई उपरस्थ कर्मचारी ठारू आपण जहा कि गाली सुनिबार अनेक चांस रहुची। या प्रति निश्चित मीन राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज मीन राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम संबंध रे एवं पारिवारिक संपर्क आपणकर स्थिति भल रहिबो नाही। निज भितरे अनेक परिस्थिति खराब हबो।
एवं मतभेद जुक्तितर्क हबार चांस रोचे तेणु यह प्रति सचेतन रहिले ताहा आपणक पई लाभ हेबो। आज मीन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक शिक्षार्थी मानक पई आदि उत्तम युग होई न पारे तेणु यह प्रति आपण ध्यानपूर्वक कार्य करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मीन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे अवांछित खर्च आदु खर्च करंतु नाही। आज टंका परिचालना करिबा आपणक पई मुंडबिंधार आउ एक कारण होई पारे। आज व्यापार वाणिज्य रे आपणको भलो सफलता न मिली पारे तेणु ध्यानपूर्वक व्यापार वाणिज्य करंतु एवं सफलता आडको अग्रगति करंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य समस्या आपणकर बढ़ी पारे यदि पूर्वर स्वास्थ्य समस्या थिबा आज आहुरी मध्य समस्या बढ़ी दे पारे तेणु स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन रहंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 6 भाग्य रंग रहुछि धला रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 20% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।